let's all read, mabasa pa, natin akong i-flash, ESV nga, kanang ESV nga version. Nara? Flash na? If you have your Bible atong okbon, atong mga Biblia, but if you don't have ESV, pwede na po doon, karita mag-tanaw sa atong flash. Okay, so follow lang ito ang projector. Let's read the verse. Ingon ang pulong sa Ginoo. Verse 31. So Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you abide in my word, and you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are offspring of Abraham, and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. Let's pray. Thank you, O God, for this wonderful day. Thank you for the fellowship. Thank you for the presence of everyone who are here to be united in worshiping you in spirit and in truth. Thank you for the songs that lifted our spirit, that reminded our soul that even if we don't see it, even if we don't feel it, you are still working through your grace in us, O God. Busa, we pray that this moment, you will guide us, you will give us the knowledge and wisdom through the power of the Holy Spirit to enlighten our hearts and our minds so that we will gratefully receive your word today, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So again, our message is entitled, True Freedom is Found in Christ. O makita na to dinhi sa maong verses nga atong ibasa nga it's very familiar and it's siguro ang uban naka-memorize dinhi. Gani ang uban nga verse ani ato na siyang ikanta, di ba? Nga nag-ingon ang pugo sa Ginoo, and you will know the truth and the truth will set you free. Mo na kanunay ito mga padumog. Kanang giyabot sa verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. No? It's very familiar. It's very common. But now, this morning, before we continue, ato unang kwaon ang background why si Jesus nakasulti niini mga pulungan. And at that time, Jesus in Jerusalem, and during the Feast of Tabernacle. So, nakibaw man ta in the law, the Mosaic law, na mga Hudyo, keep na sila sa ilahang mga tradition, activities, no? And at this time, during the Feast of Tabernacle, mabasa na ito na sa John 8 and 7, where He has been teaching publicly in the temple. Nga naman, because mo'y naandan, mo'y nakultura sa mga Hudyo nga sa dihang, at doon na gani sila pista ni Moon, muatog na sila sa templo, no? Whether it's a Passover, a tabernacle, bisag unsa pa nga pista, first fruit, mo go dyan na sila dito sa temple.
So it's given nga ang crowd, ang mga tao nga gisultian ni mga ni Jesus is purely mga Hudyo. Again, it's purely mga Jews. Aron nga makita na to ang context, ang settings kinsa iyang gisultian. And many people believe in him after hearing his teaching. Mabasa na to na sa verse 30 sa passage. And as he was saying these things, many believe in him. Now, ang context na to, mapin sa verse, pero nasa verse 30, preceding verse, as he was saying these things, katong pagpanudlo ni Jesus, many believe in him. So, daghan mga Hudyo ang nituo sa gipanudlo, gipang istorya ni Jesus dito sa templo. And then, sa transition, sa mga verse, Jesus immediately tested the genuineness of their faith by speaking to the Jews who had believed him. So, tungod kinakita ni Jesus nga daghan ang mga nagtuo niya, gitest niya, gisultian niya, unsa ang tinuod nga klase ang pagtuo. And that is the passage, the verse that we will tackle this morning. So it's all about affirmation nga tungod kay nakita ni Jesus nga daghan ni profess that they believe that nituo sila sa tanan ipanudlo ni Jesus, then Jesus tell them the truth nga mo ni ang isgutan karon. First is that the true disciples abide in Christ's word. Mabasa na to din sa verse 31. So Jesus said to the Jews who had believed. Again, tanawa. Ang context, sa verse 30, as he was saying these things, many believe in him. So sa dihan nga doon sila, isa ni mga nanoo, Jews, tungod kay ang mga Hudyo maoy nagtuman sa ilang mga festivals. So Jesus said to the Jews who believe him, if you abide in my word, you are truly my disciples. So usay po pasabot ani ni Jesus nga if you abide in my word, you are truly my disciples. Because that is our first point. True disciples abide in Christ's word. Usay po pasabot ng abide. Abide means remain. Remain, continue, or dwell. Meaning that abide in the word, pupasagutan na, meaning to remain, or to continue, or live faithfully in Jesus' teaching. Ang gustong ipaabot ko point ni Jesus din ngadto sa mga tao na noon niya, ingon sila nga, ituon niyo mo Jesus. Many people believe, nakita ni Jesus. And the point is, what Jesus is talking about is, gusto niya ipaabot ka, kung tinuod ka nagtuon ako, you will remain in my word. You will continue. You will faithfully remain in my word. Why? Because he is speaking to the people who had professed their belief in Christ. And he teaches that true disciples are distinguished by perseverance. Even today, that is the message that we want to tell the people, especially sa atong community karon, nga naman, daghang mga tao nga confess sila that they believe Jesus Christ. And yet, dili na to makita ang ilang Pinoy nga pagtuo. What I mean is, how they live is contrast to how of their belief. No? Ang ilang lifestyle ba, supuhay sa ilang pagtuo. And that's the problem nowadays. Nga naman, daghang mga Christian churches and daghang mga tao karon nga
nagsangyaw sa maayong balita, nagmaayo sa daghang mga bersikulo, and yet dili na to makita ang ilahang pagsunod sa Ginoo when it comes to their lifestyle. Why? Because first na itong maibaw na is the genuine believers perseveres in Christ's word because saving faith is enduring faith. No? Muna yung unang timailahan na to. Have you ever wondered, isa may pinakadugay na nahinging Kristohanan? Isa may 10 years and above na nahinging Kristohanan. Tasa ka mo. 10 years and above. So, dugay na no? 30 years, siguro. Nanay 30 years, ano eh? Nahinging Kristohanan, 30 years na? 30 years, nasa mo, 30 years na. Si attendance, sila sa namin. No? Yung lang, kung mag-look back ka sa atong Christian life pa, I do believe naghantang mga struggles, sahay, mga lows, mga ups and downs, and yet, we're here today, still serving the Lord. Yun naman na. Have you ever wondered? Why? Because the faith, ang tinuod nga pagtuo, nga imong nakatunan, the saving faith is the enduring faith. Muna nga, ang tinuod nga adunay pagtuo, nakadawat sa tinuod nga kaluwasan, is automatic, mo endure, mo abide sa iyang pulong. Wala siya moingon nga, ang paagi sa kaluwasan katong mo abide sa iyang pulong. No? Wala siya moingon na if you abide in my word, you are truly my disciples. Dili na mo ang point ni Jesus Christ na gusto itudlo niya na to. Because sometimes, ang masihan na sa kaluwasan, katuna mo lahotay. Mo naman ay wrong thinking karon. Nga kung lahotay ka, maluwas ka, no. Jesus is not speaking about our endurance for us to be saved. Our perseverance for us to be saved, no. But what Jesus is talking about is that the true faith, ang tinuod na luwas, mupadayon sa ilahang pagkinabuhi diha sa pag-abay nila sa pulong sa Diyos. So it's two different settings. Lahit itong nagulahuna ka nga mo, lahutay ka mo maluwas, o lahit mo itong naluwas na ka mo na makalahutay ka. Do you get my point? Kung pasabot, ang tinuod nga naluwas, na gustong ipaabot ni Jesus Christ ngadto sa mga Hudyo, if you truly believe in me, you will abide in my word. Kung pasabot, to believe in His word as true, to obey His command, and to persevere in our faith. Ngunit gustong ipaabot ni John, and ni Jesus Christ ngadto sa mga Hudyo nga nagsulti na sila tinuod magtuo. So it is a challenge, no? O gusto ni Jesus, tanaw na to atong pagalingon karon, ask yourself, tinuod ako kung ito sa Ginoo? And if yes, am I abiding in the word of Christ? Nagkupot pa ko? Nagsunod pa ko? Nag-obey pa ko sa mga pulong ni Jesus karon? Why? Because daghan na magtuo kunya abot og buwan wala. Abot og problema muhunong na. Abot og tuig laya na mo to church paana. No? Mag-wonder ta. Nga, na-backslide mo to sila. Dilo to sila na yung Kristohanon. So, the question mark is, ang Kristohanon mag-backslide pa? No. If you are truly a Christian, you will not backslide. No? Because saving faith is enduring faith. So, duha na. It's either wala to siya nito sa Ginoo, o nang siya sa iyang pagsunod sa Ginoo. Asan pala sila? Nga naman,
Mao na ang gingon ni Jesus sa kanila. That if you believe in me, you will abide in my word. And if you abide in my word, you are truly my disciples. Christ is asking for the result. No? Gusto si Jesus na makita ang tinuod nga resulta sa atong pagtuo. And that is by abiding through His word. So it's a question for us na hindi nakakabag. Do you believe God? Do you believe Christ as your Savior? And then it's a challenge that if you believe in Him today, you will abide in His word. And wonder na lang ka, how many years passed na pabilin niya kung tayo nagsunod sa Biblia. Amen? Then, ikaduha, makita na ko din that Jesus defines a true disciple not by a profession. No? Not by profession. Wala siya mag-ingon nga, ikaw, ako mga tao, influensyado mga tao, you will be my disciple. No. But by continuance. Meaning, by persevering in His word or remaining in His word. That is the mark of a true disciple. No? Ang atong pagka-disciple ni Jesus Christ is not marked by our profession, by our status, who you are in the community, but your true, ikaw, sabihan mo kang anak sa Ginoo. Ang ilhanan yan mo kang sumusunod ni Kristo is the way you persevere in faith. Muna ito sa ni Jesus sa ato ang first point. Why? Because true disciples abide in Christ's word. Second, truth that leads to freedom. Makita na ito sa verse 52. Ingon siya. And you will know the truth, and the truth will set you free. Now, ang meaning sa know, anak, Evangelist Pastorale, meaning nga sa Greek word is ginosko. It's meaning experiential or relational knowledge. No? Bupasabot, you experience. Just like them. Sa dihang, nagwali si Jesus nila, nakita nila, na-experience nila, unsa ka tinuod ang kamatuoran. Meaning, you personally, na ay relationship na build. And that is the knowledge ni girefer anak ni Christ. Why? Because the knowledge comes from abiding in the truth. So, paano na siya sa verse 31? And you know, and if you are truly my disciples, if you abide in my word, and you will only know the truth if you abide in Christ's word. So, makuna ang atong pag-remain sa word, atong pagkahibalo sa word, and then we experience the knowledge how we create the relationship nga atong masinati with Christ will follow sa dihang mutuo ta o musunod ta sa iyahang pagtuo. So, it's very crucial. Why? Because without the word of Christ, there is no truth. Again, kung wala gani ang pulong ni Kristo, wala usap ang matuoran. No? This is very important sa atong kinabuhi. You will not experience your personal relationship with Christ first if you do not know the truth. And the truth is found only in Christ's word. It's very important. Why? Because this truth will lead us to freedom. Ingon siya,
and you will know the truth, and the truth will set you free. Have you know? You will know the truth, and the truth will set you free. Now, if we apply this today, ato lang makita, sa ato lang na panahon karon, usaptan na to, is that we have our different belief. Daghang grupo. No? And sometimes, ang uban, different name, but the same belief. Pero, not the distinction. Daghan ang mga groups karon nga, mga sikta karon nga, na sila kaugalingon nga pagtulunan, nga lahi sa ato. And how will know? How will they know the truth? If they don't have Christ in their life. So wala. And so therefore, there is no freedom at all. Wala mahitabo, maningkamot sila kanunay. Kung mahimo, dili sila masayo. Kung mahimo, magsangyaw sila kadadlaw. Why? Because that's their belief. Ang ilahang gituuhan mo, oy Pinoon, isayo nga, kinahanglan magsangyaw ka aron malangit ka. Kinahanglan magbinutan ka aron malangit ka. Kinahanglan mulahutay ka aron malawas ka. No. And that's the problem of our community today, nga makita nato sa upang mga sekta, nga nung nga na ilahang way of kanang pagpakita ba, pag-express nila sa ilang faith. Why? Because they don't have true freedom. But it's sad to say lang po nga, kita nga, pinuod nga na freedom, wala po tayo urgency ba? O para sila hindi. Like for example, magsangyaw sila. Ang urgency, ang nag-drive naman nila sa pagsangyaw because nagulaw na sila nga, magsangyaw sila ng malawas, which is wrong. Pero ang ilang kadasi sa pagsangyaw na, no? Kita nga naa kamaturan, which is naala to ang tinuod nga freedom, pero murang nagsalig na puta. Kaya nalapos kamaturan, luwas na to. Kuha rin ang puta sa urgency to share the truth. Instead, kita dapat ang like urgency, ano naman, kita ang nasa kamaturan. Why? Because the truth will set the people free. No? Freedom is not achieved through effort. Manay atong sakto. And o manay nakita nato sa mga tao sa community, sa mga sekta nga wala ang kamaturan. But for us who knows the truth, we all know that freedom is not achieved through effort. Instead, through knowing the truth personally and experientially. Meaning, through believing of our Lord Jesus Christ. No? Pinaagi sa atong pagtuo niya na siya namatay dito sa cross for our own sins. And we know the truth through His Word. And because we know the truth through His Word, the truth sets us free. And so therefore, we have this freedom. No? Wala tayong guiltiness. Wala tayong doubt. Lord, maluwas ba ka kung wala naman ko makasimba? Maningkamot, wala na. Why? Because we experience your freedom. And that's is our point today nga angay na to, masangyaw na to sa mga tao. Why? Because they thought freedom is achieved through effort. Wala na ningkamot sila. Aron makaangkon sila sa freedom. Then, ikaduha, this is very important, freedom is not found in self-expression. No? Freedom is not found in self-expression, but in submission to God's truth. Nga naman, kung sabot pasabot o self-expression, mayroon sila,
nga yes, bubuhat ako ani. Yes, I can do this, I can do that. Makasunod ako sa akong desire. Why? Because I am free. No, it's not. Freedom is not found in self-expression. No? Because kung atong tanawon ang kalibutan karon, naghaingon ang kalibutan nga mayroon sila, be true to yourself. Wala, bubuhat ka ani. You have your own freedom. They based on their personal experience. Gawas nun ako kay hayahin ako ng muli. Gawas nun ako kay makahimo na kung usay akong gusto. Gawas nun ako kay wala ako sa tumama o akong papa, wala yung uzal na ko. Gawas nun ako kay makalaab na ko kay legal age na ko. No? That's self-expression freedom. But we see here that the true freedom is makita na the true submission to God's truth. No? Ang tinuod nga freedom, ang tinuod nga kagawasan naa sa kamatuoran. Because the truth will set us free. And unsa man nga freedom? Kaya guys, ito ang freedom, unsa man in context, unsa man ang pasabot nga freedom nga gisgot ani Christ. Ato na masabtan niya sa verse sa point number 3 na to, that apart from Christ, all people are slaves to sin. Itong basahan. Verse 33 and 34. Ingon siya. They answered him, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. So, pasabot ni Jesus ana? That apart from Christ, all people are slaves to sin. Nga naman, kaya nag-ingon siya sa verse before, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. Everyone, tanan, nga nagbuhat o sala, is a slave to sin. So all people are slaves to sin. Why? Because all have sinned and come short of the glory of God. O ato na nauna na ang verse, sa first na ito na makita na is the Jews misunderstood their true spiritual condition. Why? Because they thought that they were Abraham's offspring. Mga pinili man nga katawan sa Ginoo. Kaliwat man ni Abraham. Oops! Sayop na. Nga naman, ingon si Jesus, truly, truly. Pag ingon ganit, truly, truly, Jesus is telling them, unsa ka tinuod kining maong iyang isulti. No? But pasabot mo na tinuod. Sayop ng inyong hunahuna. Nga kamo, offspring mo ni Abraham, kaliwat ng Abraham, exempted mo, no. Ingon siya, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. Magpasabot, napisan o kaliwas sila ni Abraham by blood. By blood. Pure sila ang Hudiyo. Nagpuyo sila sa Israel. Dili na mo ay paagi aron makaadto sila sa gingharian sa Ginoo. Dili na mo ay paagi aron maangko nila ang tinuod nga karawasan. And they misunderstood their spiritual condition. Ano naman, kasalig sila, nga naa nila ang kamatuuran, kaliwas sila ni Abraham, nagsunod sila sa Mosaic law, and then they're free. Inyo si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tanan nga nagbuhat og sala,
sa ilang slave sa Bisaya, ano ito? Ulikon. Ulikon sa sala. Tanan nga nagbuhat og sala, ulikon sa sala. Doon pasabot. Tungkol kay kitang tanan, nagbuhat man sa sala. Kitang tanan, ulikon sa sala. That's the point Jesus is talking about to his Jews nga mga hearers. Oops, dili mo exempted. Wa mo ingon ang Ginoo nga kung kaliwat mo ni Abraham, exempted mo, no? Nga naman, kay tanan nga nagbuhat og sala, ulikon sa sala. And every sinner is in bondage to sin and cannot free himself. Kung ang tanang makasasala, ginapos sa sala, ginapos, ulikon, and cannot free himself. So ani, nato masabtan why Jesus is talking about freedom. No? Why? Because if you look at the context, only the truth, only in Christ's word, you will become free. No? Diha sa iyang kamatayon, naluwas na niya. Kung ato na nasayran ang iyahang kamatayon, pinaagi sa kamaturan. Kumawang niya. Kaya kung wala'y nagsangyaw na ito, I do believe, wala kang bukihan. So be grateful. Kisa kong tao na nag-share sa gospel mo, who shares the truth in you. Be grateful. Nga naman, kaya siya ang gigamit sa Ginoo na maabot ang kamatuoran sa inyo. I remember, when I was a child, bata ako, panabintang baptismo siya nakasunod sa awa, nakapugas ba? Sa amuha pa to. Kanya, later on na to ni Balin ni Pastor June sa church sa Maui. Kay niundang ang ilang mission sa amuha. So I vaguely remember nga pag-memorize ko na lang Mateo 18, 17, mga binata ko pa naman, mga versikulo. John 3:16, ato nagsugod nga nagtanong ang Ginoo sa kamatuoran sa among kinabuhi, me and my family. And then nahitabo ko after sa kamatayon sa akong papa. So, paano ba? Kanang di na ito masabtan ang plano sa Ginoo. Kay, I imagine po, kaya kung ako ito namatay sa akong papa, di ko din malakan ito. Kay, ang papa kay Tidudjog ng sa kapilya. Ano siguro na, naman na lang pagka-kamamulitan kay Tidudjog ba ng papa sa kapilya. So, dasig sa kapilya. Abisa ng alcohol, ikso sa akong papa hanggang karon, Tidudjog sa kapilya. So, as I look back my childhood memories sa akong pagsugod sa akong pag-learn sa truth ba, ato gasugod nagpugas ang Ginoo sa akong kinabuhi sa kamatuoran. O nag-umol sila to, akong gidala ko mama, nga ako mama na sa niya wala, hangtod nga si mama nagpadayon. Kami nagpadayon, gidala niya ito sa eventually sa Veracruz and Gospel Church sa Ginoo. Why? Because the truth will set us free. Nga dili ko kalimot sa first name sa teacher, si Ma'am Edna. Nasa karon sa loon, gusto ko visit ito. Puhon. Kaya nasa karon na mag-ministry sa loon. So be grateful. Kisa itong mga unang tao na nag-share mo sa gospel. Why? Because if there is no truth, there is no freedom. So this is very crucial. Kung nga kinahanglan ta nga gidasit ta kanunay sa communion, sa church, nga bisan asa taga-work, gidasit ta kanunay nga bisan makashare sa gospel. Why? Because that is the beginning sa freedom through the truth. No? Because ato makita na in my third point, apart from Christ, all people are slaves to sin. So wala gyud mahimo ang tao
kung wala si Kristo, ang kamatuoran, mabot sa atong kinabuhi. Amen? Kadayon ta nga, asa ka ko karon na, wasa na yung komentarang yung katubag, kung asa ka karon, kung wapakunihan ni Kristo. And number 4, this will transition our number 3 nga point into number 4, that only the Son can give true freedom. Because we're talking about slavery of sin. So Jesus give us a picture about slavery. Verse 35, the slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So, gipasabot ni Jesus Christ, this is not, wala ni siya naghatag o kanang sa iyang hunahunaan, but this is intentional. Nga, gisulti ni Jesus Christ, and he's talking about the slavery, the slave. O, ang iyahang di point, ingo siya, the slave does not remain in the house forever. And we will understand this concept when we go back to the law of Moses when it comes to the slave. Nga naman, kay bisan ang mga ulipon na acting na sa panahon ni Moses. Sa 613 laws, naganha, apil na ang balaod sa mga ulipon. And take note, the hearers of Jesus Christ are purely Jews. Sa ito patungod kay mga Hulyo sila, pati sila sa balaod, nakipo sila sa balaod, may tungod sa pagdumala sa ilang ulipon. And Jesus said, the slaves does not remain in the house forever. Why? Because according to the Mosaic law, masama na lang namin, kaya may mga dili katulong-tungo. Exodus chapter 21. According to the Mosaic law. Wala. Mamasa to. Ang masama na lang ha. Ano ito tanga. Naaso ni. Wala pong mag-istorya. Now these are the rules that you shall set before them. When you buy a Hebrew slave, he shall serve 6 years. And in the 7th, he shall go out free for nothing. So, ang balaod sa mga slave sa una, kung mupalit ka ulipon, kapalitong na sa una, mag-serve na sa inyong malay for 6 years. And for 7 years after anak, ma-free na siya. O, magawasan na siya, dilit na siya, ubos niya. Ingon siya, sumpay. If he comes single, he shall go out single. If he comes in married, then his wife shall go out with him. If his masters give him a wife and she bears him sons or daughters, the wife and her children shall be for her masters, and he shall go out alone. So kung nagaan siya ang wife sa iyang master, mapili na iyang asawa. Huwag ang anak, ano man, master may lahat. Unya, sa last and first, ingo siya nga kung magpabilin siya, nga tungod kay nakauyon siya sa iyang amo, unya moingon siya, mag-declare siya nga, anak na lang pa nimo for the rest of my life, na ganit ingon. And if the slave plainly says, I love my master, my wife and my children, I will not go out free, then this master shall bring him to God, and he shall bring him to the door or to the doorpost, and his master shall bore his ear, chew it and all, and he shall be a slave forever. So kung ikaw ipalit ka, o yan mo decide ka nga, ganahan ko sa master, ikaw yun mo ko, wako'y problema, nandito kaon, o tanong master, ano nalang pa mo? Mabuhi nalang pa mo, tibok at law, tinabuhi, pwede ko na siya. But the point here is, the slave will not remain in the house of the master forever. No? Balaod na sa Ginoo nga gihatag ni Moses sa atin, that the slave will not remain in the house of the master forever. Kunya, makita ko na ito sa Leviticus chapter 25, kanang the year of Jubilee. Diba? Nga everything, imong utang, ikaw, kung ipalit ka sa mong master, ay mong kaptangan, everything, ang properties,
nga nawa nimo kay tuwa na sa laing taon, every 50 years of the year of Jubilee, iuli na nimo. Wala balaod mo. Kung pasabot kung ikaw nahimo mo kang ulipon, pagka 48 years, pagka-celebrate sa 50 years, 2 years sa kang alaga sa iyo. Mas nga naman, because after 50 years, you will be free. All will be free. At anang utang, libre na, wala na bayaran. Muna ang balaod sa una. Mabasa na ito na sa Leviticus 25. Kunya, taas naman, wala na nato, basa ka. But the point that Jesus is talking about is that the slave does not remain in the house forever. Who will remain? Only the Son remains forever. Meaning that if you are slave to sin, you have wala kay katungod diha sa wala kay lapot diha sa pamilya balay sa Ginoo. If you are a Jew and then you are a slave, no, wala kay parte sa balay sa Ginoo. But if you have Christ, what? Jesus Christ alone grants true and permanent freedom from sin. You will be adopted as His son. And you are welcome diha sa balay sa Diyos. Managing sa Ephesians chapter 2 that we are strangers before, but now we are co-partakers in the house of God. No? Kung kita outside ta sa balay sa Ginoo, kunya ang master na to, because we are slave, dili ang Diyos. Then wala tayo katungod mo sa balay sa Diyos. But because the Son remains forever in the house of God, and if you have Christ, if you have the Son, you have the right, you are adopted, you are welcome diha sa balay sa Diyos. And you will be free forever. And that is the very important message na gusto ipaabot ni Christ ngadto sa mga Hudyo. Why? Because Jesus Christ alone grants true and permanent freedom from sin. Permanent freedom from sin. Kaya ang slavery, after 6 years, buhiya sila sa mga master. But if we are in Christ, we are permanent in Christ. Dili mo buhi ang Ginoo, 6 years na, hawa na mo, wala niya na. Nag-gets na to ang point of Jesus Christ? Muna gusto ipabot ni Christ. That the Son remains forever. That we have this identity in Christ forever in the house of the Lord. And a slave has no permanent place in God's household, but the Son does. That's the point sa verse 35 na giingon ni Jesus Christ, the slave does not remain in the house forever. A slave has no permanent place in God's household, but the Son does. And those whom Christ sets free are completely and eternally free. So that's the message, that's the beauty of the message na gusto mong paabot ni Christ at kapatid. That if you have the Son of God, if you have Christ in your life, you are free. Amen? You are eternally free. Wala na makakuha nimo, wala na makaagaw nimo, even the guilt, wala na gahom nimo, even your past life, wala na gahom nimo, because of Christ. So, mga iso, this is very important. And especially,
kinsa man itong magtanaw karon sa ito ang online message. This is a very important message that the true freedom is found only in Christ. If you are not in Christ, you are still living ingon nga ulipon sa sala. And you, wala kay tinuod nga paglaon. Wala kay tinuod nga freedom. Why? Because true freedom is found only in Christ. So in conclusion, my soul, true freedom is found only in Jesus Christ, who delivers those who abide in His word from the slavery of sin and brings them into God's family. The Son remains forever. And if the Son sets you free, you will remain in God's family forever. Thank you, God. God bless us. Thank you, God. Thank you, Lord.